কিরম অন্ধকার করে এসেছে। জানলা দিয়ে দেখুন, ক্যামেরার আলোর জন্য মনে হচ্ছে আলো আছে। সামনে এই পুকুরটায় অনেক আগাছা জন্মেছে। অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার, বৃষ্টি নামেছে। আকাশটা দেখুন আর আমার ঘরটা দেখুন, কিচ্ছু দেখতে পাবেন না। অন্ধকার, একেবারে অন্ধকার। এই বিছানার দেখছেন, ঘোর অন্ধকার, কিচ্ছু নেই। এখন দুপুর, अभी दोपहर है, लेकिन बारिश इतना, पूरा स्काई एकदम काला हो गया है। कैमरा के चलते कुछ दिखाई दे रहा है। ये टगर फूल का पेड़, देखिए कुछ फूल है, ये देखिए, ये मेरा जनाला है, विंडो है। ये देखिए मेरा घर, इतना अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।